यात्रा ग्रांड महल ग्रांड एंट्री सब कलाकार मानक निहाती भाव समस्त भल पाइबा आशीर्वाद रहिबो कलाकार मानक सह विद्वत्यम च नृपतम च नैव तुल्य कदाचन सदस्य पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते अर्थात विद्वान एवं राजा केबे हेले समान हेबे नहीं। राजपद ठारू विद्वान महत्व अधिक अटे कहीं राजा केवल निज देश में पूजा पाई था किंतु जने विद्वान व्यक्ति देश विदेश सारा पृथ्वी में पूजा पाई था। सो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। सेठी कैमेरा रे एक्टिंग करबा अलगा एवं यात्रा स्टेज रे दर्शक मानक सामना रे परफॉर्मेंस करबा पूरा भिन्न कहीं आम जमी आप कहले फेस टू फेस सामना सामनी आम रिजल्ट पाई जाऊ दर्शक मानकर करताली मध्यम हो कहीं प्रोफेशनली तो समस्त जानते मो भौणी मेलोडी क्वीन लिजा जी के गौरी रे थिले किंतु यात्रा ग्रांड महल आम ए वर्ष ग्रांड एंट्री माने एकाठी आम हो दी भौणी बहुत खुशी लगुच निज टैलेंट अनुसार दरमाटी थाए जदि टैलेंट थिबो ताहले दरमा से हिसाब रे पाइबे आ जदि टैलेंट नथिबो ताहले पाइबेनी। बाह डैड बाह एटा ताहले तुम असल रूप से दिन आकाश ठीक कहते तमें चरे कला पचारे मनीष छी भाई छी तते भाई कहवाक मत लाज लगुच। अरे निज भाई ही निज अपा को विधवा करने को बसीचु शेष में मारिदेवा चाहूँ। जय जगन्नाथ। प्रथम समस्त को मोर नमस्कार। मु आपण मानकर अभिनेत्री वेद उपस्थापिका जाली। मैडम 2025-26 नुआ यात्रा कौन नुआ आशा उद्दीपना निहात भाव नूतन भेटी नूतन प्रयास नूतन चिंताधारार 2025-26 दर्शक मानक यात्रा ग्रांड महल ग्रांड एंट्री सब कलाकार मानक निहाती भाव समस्त भल पाइबा आशीर्वाद रहिबो कलाकार मानक सह एवं टोटाल टीम मेंबर्स टोटाल क्रू मेंबर्स टोटाल अनुष्ठान दर्शक मानक नूतन भेटी देवाक जाऊँगी 2025-26 भल भल नाटक सुंदर सामाजिक वार्ता सहित आपण मानक मनोरंजन मेलोडी कार्यक्रम निहाती भाव समस्त हृदय को छुईब मन को छुईब एत आशा और विश्वास। यात्रा जो इंट्रो से इंट्रो जो उपस्थापन करते आरंभ उपस्थापन हाँ ठीक अच्छे अलग अलग भेराइटी भी थाए तो मु अनुचिंता केतेक कही थाए दर्शक मानक तो सुंदर अनुचिंता कहवाक चाहिए संस्कृत अच्छी विद्वत्यम च नृपतम च नैव तुल्य कदाचन सदस्य पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते अर्थात विद्वान एवं राजा केबे हेले समान हेबे नहीं। राजपद ठारू विद्वान महत्व अधिक अटे कहीं राजा केवल निज देश में पूजा पाई था किंतु जने विद्वान व्यक्ति देश विदेश सारा पृथ्वी में पूजा पाई था। सो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। मैडम आप उपस्थापना करते सहित अभिनय करती लोक मैंने जो स्टेज पर अभिनय करते लोक मैंने तले आपको ताली दिखती गाड़ी दिखती शुणिकी केमती लगे बहुत बढ़िया लगे माने जेहेतु फर्स्ट मु टीवी सीरियल करूथली तरंग करूथली माया करूथली एज अ नेगेटिव कैरेक्टर तो सेठी कैमेरा रे एक्टिंग करबा अलगा एवं यात्रा स्टेज रे दर्शक मानक सामना रे परफॉर्मेंस करबा पूरा भिन्न कहीं आम जमी आप कहले फेस टू फेस सामना सामनी आम रिजल्ट पाई जाऊ दर्शक मानकर करताली मध्यम हो एमती हुइसिल भी हो एमती ताली भी हो कहीं नेगेटिव विलेन आसिले गाड़ी दियंती एवं पॉजिटिव गोटे कांद सीन देखिले ताली दियंती सबु किछि आम रिजल्ट लाइव रिजल्ट पाई जाऊ ऑन स्टेज यात्रा मध्यम रे। अच्छा एथरो यात्रा ग्रांड महल बोधे आपन परिवार के जन ग्रांड एंट्री कर समस्त जानी छंती ग्रांड एंट्री कौन मो पर्सनली कहीं प्रोफेशनली तो समस्त जानी छंती मो भौणी मेलोडी क्वीन लिजा जी के गौरी रे थिले किंतु यात्रा ग्रांड महल आम ए वर्ष ग्रांड एंट्री माने एकाठी आम हो दी भौणी बहुत खुशी लगुच पर्सनली विथ प्रोफेशनली ऑल्सो जन जन को नजर रखा ना जमा नुहे यहाँ आम बहुत खुशी कथा जेहेतु आम अलग अलग थिलु समस्त चाहूले गोटे पार्टी कौन भाई रोन यहाँ समस्त मन में क्वेश्चन आसे आमको भी पचारती किंतु कौन करूँ भगवान तो चाहू ना किंतु भगवान चाहिए ग्रांड महल ही आम दी भौणी ग्रांड एंट्री हबार सांगरे रहीबार तो से बहुत खुशी। अभिनेत्री मान सब यात्रा प्रयोजक प्रयोजिका अभिनेत्री मान परिचालक मैंने अधिक भल पाती अभिनेत्री मान दरमा अधिक मैडम दरमा अधिक ना कम ना मीडियम किसी नुह बस निज टैलेंट अनुसार दरमाटी थाए जदि टैलेंट थिबो ताहले दरमा से हिसाब रे पाइबे आ जदि टैलेंट नथिबो ताहले पाइबेनी।
टैलेंट नथिले तो यात्रा को आसी परिबनी टैलेंट थाए बोली यात्रा को आसंती कलाकार माने आ दरमा भी से हिसाब रे पांती पारिश्रमिक मुताबिक बस ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ କାଢ଼ନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି କି ଯାତ୍ରାରେ ବିବାଦ ଚାଲିଥାଏ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିବାଦ ହୁଏ ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିବାଦ ହୁଏ କଳାକାର ମାନେ ହିଁ କଳଙ୍କ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର ତ ରହିବ ଅବଭିୟସଲି ରହିବ ତ ତାପରେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଯେତେ ବିବାଦ ଆସୁ ଯାହା ଆସୁ ସବୁ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଆମେ ସହିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ସେଇଟା ହିଁ କଳାକାର ହିଁ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ତରଙ୍ଗରେ ମାୟା ନାଗମାତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପିୟୁଷ ଭାଇ ବି ସେଠି ଥିଲେ ମୋ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସି ନେଗେଟିଭରେ ଥିଲେ ମୁଁ ନେଗେଟିଭରେ ଥିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ବହୁତ ଫରକ ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହୁଏ ସେଠି କଟ୍ ଥାଏ ଟେକ୍ ଥାଏ ତ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁ ଲାଇଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଉ ଏଠି କିଛି କଟ୍ ଟେକ୍ ଏସବୁ କିଛି ନଥାଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିଛି ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ବହୁତ ଥର ନାଟକ ଥିଲା 4ଟି ନାଟକ ମୁଁ କରୁଥିଲି ତା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ମନେ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ବାଃ ଡାଡ୍ ବାଃ ଏଇଟା ତାହେଲେ ତମ ଅସଲ ରୂପ ସେଦିନ ଆକାଶ ଠିକ କହୁଥିଲେ ତମେ ଚରେ କଳା ପଚାରେ ମଣିଷ ଛି ଭାଇ ଛି ତତେ ଭାଇ କହିବାକୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆରେ ନିଜ ଭାଇ ହିଁ ନିଜ ଅପାକୁ ବିଧବା କରିବାକୁ ବସିଛୁ ଶେଷରେ ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ୟୁ ଜଟ୍ ଶଟ୍ ଅପ୍ ତମରି ପରି କିଛି ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବଦନାମ ଛାଡ଼ିବିନି କାହାରିକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ସବୁ ସତ କଥା ଆକାଶ କହି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇବି ଜେଲ ଆସୁଛି ଡାଡ୍ ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋ ଡାଡ୍ ନୁହଁ କି ମୁଁ ତମ ଝିଅ ନୁହଁ ଆସୁଛି ଆକାଶକୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ହଁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ହେଲା ଆଉ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ପାରିଲୁନି ଆଉ ନାଟକରେ ରିଏଲରେ ନୁହଁ ରିଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛନ୍ତି ଏଇ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ କେବେ ବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଜୀବନସାଥୀ ଯାତ୍ରାରୁ ବାଛନ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ କେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାର କେଉଁଠି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୁଏ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ବାଛିନି ଏବେ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବାସ୍ ଫୋକସ୍ କରିଛି ଯାତ୍ରା ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଛି ଯାତ୍ରାରେ ପାଦ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କେତେ ଦୂର ଚାଲୁଛି ବାଟ ଡାଇଲଗ୍ କହିବାର ହେଇଗଲା ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ଗୁଡ଼ାଏ ମଡୁଲେସନ୍ ଆମେ କାହାକୁ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଅନୁସରଣ କରିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେମିତିକା ଗଢ଼ା ନୁହଁ ମୋ ନିଜ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥାଏ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ପରଫର୍ମ କରେ ମୁଁ କାହାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ ମୁଁ କରେନି କପି କରେନି କାହାକୁ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲର ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜର ବହୁତ ଭଲ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଅନେଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବି ସ୍ପିଚଲେସ୍ ନ ୱାର୍ଡସ୍ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜର ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଟୋଟାଲ୍ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲରେ ତ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କମ୍ ହେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ